Bonjour, aujourd'hui on va essayer de préparer une tarte au citron. Donc comme vous voyez, j'aurai besoin de 4 cuillères à soupe de maïzena, 100 g de sucre semoule, 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Vous pouvez ne pas l'utiliser, ça ne change rien à la recette. 3 citrons et un zeste d'un citron. Les 3 citrons, je vais les presser pour avoir le jus des 3 citrons. Une cuillère à soupe de vanille liquide, un peu d'essence de citron, 3 blancs d'œufs, 3 jaunes d'œufs et la pâte. Ça, c'est la pâte brisée. Moi, je la prépare avec 180 g de farine. Ici, vous voyez que c'est jaune, c'est parce que j'ai utilisé la farine de lupin. La farine de lupin est très diététique et très intéressante au point de vue qualité alimentaire. Donc, j'ai mis 180 g avec 80 g de beurre ramolli, un peu de sel et un peu d'eau. Au départ, j'ai bien sûr pris le beurre ramolli, je l'ai bien mélangé avec la farine jusqu'à ce que ça devienne sableux. Et après, j'ai rajouté 30 centilitres de lait et je l'ai laissé un peu reposer au frigidaire. Et après, je l'ai sorti. Donc, je l'ai laissé une vingtaine de minutes. Après, je l'ai sorti et je l'ai aplati entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Maintenant, je l'ai garni dans un moule et après, je l'ai piqué avec une fourchette. Maintenant, j'ai rallumé le feu à 180, le four. Et donc, je vais la garnir d'haricots, je vais mettre un papier sulfurisé dessus et je vais mettre de l'haricot ou des lentilles comme je veux. Et je vais la laisser pendant 20 minutes au four pour qu'elle cuise toute seule. Et en attendant, je vais moi presser le citron et bien sûr préparer ce que je vais mettre en garniture dans le moule. Et aussi, je vais monter le blanc d'œuf en neige. Et on se retrouve. Peut-être que je n'ai pas dit que j'aurai besoin de 30 centilitres d'eau pour faire la sauce au citron. Donc, je reprends. J'aurai besoin de 4 cuillères à soupe de maïzena, 100 g de sucre semoule, 2 cuillères à soupe de lait en poudre, ça c'est facultatif, 30 centilitres d'eau à température normale, une cuillère à soupe de vanille liquide, 2 gouttes d'essence de citron, 3 citrons non traités. Avec j'ai zesté un seul citron, les autres je vais les presser, un peu de sel, là les 3 blancs d'œufs, les 3 jaunes d'œufs et la pâte brisée. Donc je vais commencer par garnir ma pâte brisée d'haricots pour la mettre à cuire au four qui est allumé à 180 et entre temps je vais commencer à presser les citrons. بالنسبه للاخوات اللي ما تيفهمونيش باللغه الفرنسيه فهنا غادي نعملوا تورته الليمون الحامض اللي تجي واحد ديسير تري بون اي تري انتريسون. هنايا صوبت لا بات، عندي لا بات بريزي، انا صوبت هذه الفرينه ديال لوبان لان الفرينه ديال لوبان تري انتريسونت مهمه جدا. فبالنسبه يمكن لكم تستعملوا هي فرينه عاديه كتاخذوا 180 غرام ديال الفرينه مع 90 غرام ديال الزبده اللي هي في حراره المطبخ وتحركوهم مزيان ومن بعد زيدوا شويه الماء بارد عادي ومن بعد تجمعوها وتخليوها في الثلاجه واحد 20 دقيقه ومن بعد تطلقوها ما بين 2 ورقه ديال السولفيريزي ديال الفران ومن بعد ديروها في لو مول اللي بغيتيو وتكوها ومن بعد تغلفوها بواحد الورق سولفيريزي وتعملوا فوق منها اللوبيا او العدس باش طيب في واحد الفران اللي هو مشعول على 180 درجه.
بالنسبه اللي خاصني واحد 4 معالق ديال مايزينا، 100 غرام ديال سنيده، 2 معالق كبار ديال الحليب غبره. هذا غير فاكولتاتيف، الا بغيتو تزيدو ما بغيتوش ما تعملوش، ما تيحيد والو. هذه 30 سنتيلتر ديال الماء، معلقه كبيره ديال فانيا ليكيد ديال هذه، واحد 2 قطرات ديال مسمد الحامض، واحد 3 الحامضات عاديين مغسولين، وكنحكو وحده من داك الحامضات والاخرين غادي نعصروهم. بالنسبه وخصنا واحد شويه مليحه، 3 البيضات فرقناهم، 3 ديال بيض البيض و3 ديال الصفار ديال البيض. دونك في الاول غادي نعملوا هاد لاباط طيب هي بوحدها، وفي الوقت التالي غادي نصوبوا لاصوص اللي غادي نطيبوها ونتلاقاو من بعد. Voilà, comme vous voyez, donc j'ai mis l'haricot au-dessus d'un papier sulfurisé كيف كتشوفوا معايا. داك اللوبيا على الورق الزبده، ومن بعد غادي ندخلها للفوق واحد 20 دقيقه. Donc pendant je vais la mettre au four pendant 20 minutes. Ici j'ai donc pressé le citron, les 3 citrons. Je vais leur rajouter le zeste de citron bien sûr, et après je vais rajouter les 4 cuillères de maïzena, et je vais bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et après je rajouterai les 30 centilitres de lait et on se retrouve. بالنسبه هنايا درت الليمون المعصر، زدت عليه 3 معالق ديال مايزينا، عليه قشره ديال الليمون الحامض ها هي، وداك 30 سنتيلتر ديال الماء. ودابا غادي نحركهم مزيان هاك من فوقشات باش ما يبقى لياش لي غريم. Donc غادي نحركهم. Donc je vais bien mélanger pour qu'il n'y ait pas de que la maïzena soit bien dissoute dans l'eau et le citron et le zeste de citron. Donc كتشوفوا معايا. Donc حنا خلطنا مزيان. وانا غادي من بعد غادي نزيد له داك الماء 30 سنتيلتر وغادي نخلط مزيان، ومن بعد غادي نزيد هكا العافيه حتى يقصح لي شي شويه، ومن بعد غادي نزيد له واحد 50 غرام ديال السكر. Donc là j'ai rajouté l'eau 30 centilitres, je mélange bien, je vais mettre un peu d'eau jusqu'à ce que ça épaississe, et je vais incorporer 50 grammes des 100 grammes de sucre. Et bien sûr je vais rajouter quelques gouttes de citron, mais après on se retrouve. Comme vous voyez, donc j'ai mis sur feu moyen et je remue jusqu'à ce que la sauce soit un tout petit peu épaisse. Ne regardez pas là, ça c'est ma paella. Vous pouvez regarder la recette, elle y est sur ma chaîne YouTube. بالنسبه لهنايا كتشوفوا معايا فدرت داك الماء والعصير ديال الليمون الحامض والزيت السيترون مع مايزينا، وحركتهم مزيان هنايا. من بعد غادي نزيد داك الحليب، داك 2 معالق ديال الحليب اللي هما غبره. هنايا كيمكن لكم تعملوه كيف يمكن لكم ما ديروش، ماشي ولا بد منه. Ici je vais rajouter les 2 cuillères à soupe de lait en poudre, mais ça c'est facultatif, vous pouvez ne pas les rajouter, mais ça donne un bon goût à la sauce. Donc comme vous voyez, j'ai rajouté les 2 cuillères à soupe de lait en poudre et je mélange. Ici ne regardez pas, ça c'est ma paella. Vous pouvez retrouver ma recette de la paella bien sûr sur ma chaîne YouTube. Donc ici je mélange bien pour pas qu'il y ait de grumeaux. Bien sûr sur feu moyen.
Et je vais rajouter, bien sûr, ici 2 gouttes d'essence de citron, d'arôme de citron. Ça donne un bon goût, ça accentue le goût de citron. هنايا درت واحد قطيره او 2 قطيرات ديال النكهه ديال الليمون الحامض، فهي كتعطي واحد الجوده لهاد لاصوص اللي غادي نعمر بها الطرف ديالي. دونك هنايا كتشوفوا لا بايلا، فعند يمكنكم تلقاو لا غوسيت في لاشين يوتيوب راها عافيه. هنايا مازال ما جربتها ديكوريها لي كوفيت اي تو سا. وهنايا غادي نبقى حتى تختار ليا هاد العقده هادي. Ici, comme vous voyez, mon mélange a épicé un peu. Je l'ai enlevé et maintenant je vais incorporer 50 g de sucre. كيف كتشوفوا معايا، فهذاك الخليط ديالي اللي معقد شويه حيدته من فوق وزدت واحد 50 غرام ديال السكر اللي غادي نذوبها ونحركها مزيان حتى تدخل في هذا الخليط. Donc ici j'ai rajouté 50 g de sucre et je vais mélanger et je vais laisser un petit peu tiédir pour ajouter les jaunes d'œufs. دونك هنا تنبردو شي شويه ومن بعد غادي نزيد البيض، 3 صفر ديال البيض. دونك après je vais rajouter que les 3 jaunes d'œufs. Vous voyez, donc là mon mélange a tiédi un peu. Je vais rajouter les jaunes d'œufs. Là ici j'ai laissé ce qui me reste 50 g de sucre. Je vais battre les blancs d'œufs avec un peu de sel. Je vais leur ajouter le sucre et la vanille. Mais en attendant, là, je vais mélanger mes jaunes d'œufs avec le mélange. Voilà. بالنسبة لهنايا كتشوفوا معايا فأنا خلطت 3 ديال الصفار البيض مع داك الميلونج اللي عندي وكنخلط مزيان. بالنسبه لهنايا كتشوفوا داك البيض ديال البيض غادي نطربو مع شويه د الملحه وغادي نزيد له داك السكر اللي بقى لي وشويه ديال لافاني ليكيد. هنا كيف كتشوفوا معايا لاباط هي دي طابي. غادي نحيد هاد لاريكو comme vous voyez et je vais garnir ma pâte avec la sauce citron que j'ai faite. Donc كيف كتشوفوا هنايا طابت ليا لاباط، حيدت داك لاريكو غادي نعمرها بهذيك لاصوص اللي صوبت قبيله بالليمون الحامض والبيض. نتلاقاو. Comme vous voyez, j'ai mis le mélange à l'intérieur et je vais l'enfourner pendant 20 minutes encore à 180 et on se retrouve. En attendant, je vais battre le blanc d'œuf avec le sel et le sucre et la vanille liquide. بالنسبه لهنايا فاش كتشوفوا معايا عمرت داك لو فون دو طارت بداك لاصوص سيترون، غادي نخشيها في الفور بوندون نحطها في الفور واحد 20 دقيقه. وفي هذا الوقت غادي نصوب البلون دوف داك البيض ديال البيض غادي نضربو مع شويه الملحه والسكر والفاني. Ici donc j'ai fait sortir j'ai sorti ma tarte, je l'ai garnie avec le blanc d'œuf que j'ai monté avec un peu de sel et un peu de vanille liquide. Et donc j'ai décoré juste avec la fourchette. Et là je vais l'enfourner pendant 10 minutes. Donc بالنسبة للأخوين فهنا الأخوات فهنا هزيت داك لاطارت خرجتها ودرت فوق منها هاد لو بلون دوف البيض ديال البيض اللي طربته مع شويه الملحه وشويه السكر وشويه ديال داك فاني، داك السكر اللي بقى ليا وداك فاني. ملي درتها دابا درت غير زوقتها بشويه ديال العيب ولا فورشيت
وغادي ندخلها للفور واحد 20 دقيقة ونتلاقاو.